Pahrek monetary bangatun pupuswin and supplementary programming committee. I mean, batuan tungalan kita sumokso to Bonisegi Iraikan Korus, Mesapulman Kitungalan Ibuti Rahnwet, happy birthday dedication. Happy birthday on Korusi, Mesapulman Kitungalan Ran and Ibuti Rahnwet. Mebiliangagi Marsha May Rodriguez, happy birthday on Korusi, Mesapulman Kitungalan Ibuti Rahnwet. Happy birthday on Marsha May Rodriguez. Obil Korusi Mes. Sapulman Kitungalan Ibuti Rahnwet up short Mararai Sutalaton and V6AH Radio Station. Yeti go to somewhere. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Viva Pohnpei on you. Viva Pohnpei on you. Viva Pohnpei on you. Viva Pohnpei on you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless you. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hey, happy birthday on Korusi, Mesapulman Kitungalan Ibuti Rahnwet. Happy birthday, Dr. Communal Marsha May Rodriguez. PP owner Kupragan Sapulmar V6AH Radio 11 Pohnpei. Minitesip 2 hours Pelelar Kolokisip Rion and Sapulmar V6AH Radio Station. Baba ono no pura sangguam Baby nandaka chik Baba sunglass chillin' na radio ay by kolong oto No chinjil gisin go buong way Chia chikisin gol basa basa ga So megalogian ngara sayang Styling Baba be Baba ono pura sangguam Baby nandaka chik Baba sunglass chillin' na radio ay by golong oto No chinjil gisin go buong way Chia chikisin gol basa basa ka So megalogian ngara sayang Styling Baba be Eri ray to ta nan sto sao Changala
basang gilas sila na radio ibay golong mo to no no chin chilgisin ko bongway chia chigisin kol basaga so magkalokian garasayang stylen bababe Eri ray do danan sto sao chamalay
Say
Selelia ker, wei kong sa palia, yang wasakon ba yang mau yen? Hei kasilil. Me, pan me kne payawo. Payaw? Tawa payaw. Hei, abe besil na mataw ko. Uyawa sa maksin moment na mataw kan, kin bebeyan o ruksang momlaw taka. Oye, isa ikin chino pachowan wei pendatong ki payaw, oyaw ngone mawang ki sauset kan. Nan, songon momlol karos kin beren ke bebeyan. Pomomlaw takan, kin lawaloyong painikan me prabriya. Oye, Hei, payaw kan bilkin ang gaiti. Eri pan mimijaw sagis. Karata, pan ngayon tiyarat. Renan, kung salampan ka sa labakas, pukon paninin mo ang atse, payaw makaran kan. Au, way ko puela. Karos pa ang yung memir ay kam panama. So set men kanan so chorus saykan.
Piluyak sakis kasambalew ang achay mo. Piluyatar saron Bombay ni Sapwekeikat intantki. Kologol pilaut sang takacheka nan kan takapachapachwach. Kasambalik chailan wewe me pil Enginkehla nan par karos. Chailan nana en wewe me palinwar anana en yeyaski percent lemesak en pil pachola lel percent wanisak lemau. Chailan nana o kubana uyapen kachikala o kawuti kasamin kan ong nan pila kan o sa waspenan ni uyape apel meban kolokol saromao ong pil makalakal pagchailan memorki pil merason ong balnuar mamiyairan kalalabak takay na mo agam agaro bisani biye wala ito mga ichipan hirawach ni ng bandalabon siluriyaw saro isaksu walisaw.
어디 여기 빛가래가 방조거든 위기는 내일아가 나에게 도줘보지고 까나이로 다 눈이 띄고 비비대로 아고맨 롤롤롤 실맨 비비라와 어디 여기 빛가래가 방조거든 Beat up you my we don't it when I can't let me go back to the Onesipo I don't make jump I can't beat up right Oh, the general when I make a down one land Beat up you mothers, we don't it when low. I can't let me go back to the Onesipo. I don't make jump
Kalanganan ko parang karus magkatanyang kapkapay ito sa Polmar V6AH Radio dengan Pohnpei. May community reset to mouse pelar kolokyo na sa Polmar V6AH Radio Station. Yang sudah kedua tayo bang katiyang katin purang karong abla muangin binaw to pen pakair kasambal pakairan kapinsali dalam patunan sa Polmar V6AH Radio Station. Pagkain kasambal, pagkairan kapi sa letra. Pagkairong pangilyo kung pagkapan Antolino Net, tamagan kaping konatski Antolino Sokes, o Antolino Sokes, tamikailan chipen net, koros nanwen Pohnpei. Koros yung katin muangyo patuan, may Antolino Net, te Antolino Sokes, patuan nangar malipilipin sa matral ko tiyas ni Chulay wano para kitri sa kriyaw. Paluran Antolino Net te Antolino Sokes, pangkabtosang na mo klokriyaw mo rin suwas ang Rahnwet. Uban usik lang itrempas sa rawian St. Peter ong kasarawi. Murin kasarawi at tungal paluwar paan tulun lang niyan Mikaela Chipen Net at tumanas kausap pediet wen Sokes. Penilay patuan ko sinadir managnagtian paluran Antolino Net. Pangyawin niyari Chulay sa kriyaw para kitri sa kriyaw. Wasa siriti ay niyara tumalwasa neberis wen Sokes klok sulu murin sawas.
Pagkain kasambal pagkain kapin sa ledala. Pagkairong benino kung pagkaban Antolino Neth, temakin kapin konotski, Antolone Sokes, Olientolone Sokes, Temikaila Chipen Net, Koros nan Wayne Pohnpei, upon taken Ulul Wayne Chuk. Koros yang gadin mangi batuan, me Antolino Net, te Antolone Sokes, Patuan anger malipilipin sa material ko tiyayas ni Sulay Uno para kitri sa Kriyaw. Paluwaran Antolino Net te Ontolone Sokes pang kapito isang nanmok Kulok Kriyaw murin so wasan Rahnwet o etuwal paluwar pan Usiklang Tren Pasarawi and St. Peter Ong Kasarawi Murun Kasarawi etuwal paluwar pan Tudulang ni Enginkhehlap Chipen Net Atuan nas ko sa pagdiya win Sokes. Penini patuan ko sa nadyo managnagtian paluran Antolino Net. Pahanuyawin niyari sulay sa Kriyaw para riya sa Kriyaw. Wasan sirdi ay niyara tungan wasa ni Piris win Sokes. Kulok silu murin sowas. Pagkain kasambal, pagkain kapin sa ledala. Pagkairong penino kung pakapan Antolino Net, temakin kapin konotski, Ontolone Sokes, Olientolone Sokes, Temikaila Chipen Net, Koros nan Wayne Pohnpei, upon taken Ulul Wayne Chuk. Koros ang gadin mangi do patuan, me Antolino Net, te Ontolone Sokes, patuan anger malibilibin sa material ko tiyayas ni Sulay Uno para kitri sa Kriyaw. Paluran Antolino Net te Ontolone Sokes pang kapito isang nanmok Rahnwet Niet Sulay sa Kriyaw para kitri sa Kriyaw Kulok Kriyaw murin sowas. Ito man paluwar pang Usiklang ni Tren Pasarawi and St. Peter Ong Kasarawi. Murin Kasarawi ito man paluwar pantulunang ni Enginkhehlap Chipen Net atuan nas kausap pagdiya win Sokes. Peninay patuan ko sa nadyo managnagtian paluran Antolino Net te Ontolone Sokes pambatuan uyawin niyari sulay sa Kriyaw para kitri sa Kriyaw wasan sirdi niyara tungan wasa ni Piris win Sokes kulok silu murin sowas.
Mergo yung metodo ban pagkair kasumpal pagkairan ka pinsalya dalam makakan salyang kupuragan. Minutes pa isip spelelor kolokyo dahil bangka rin sa bali bebuswinan sa pulmadal programen kamit. Test 103 50-73 81-75 34-45
Nan ker tamo rapio mo peperi kan prapur kepene o kan light kan pit So, payawach in baby serio so chikanang kay. oye Hey, yime so bilay na kan pindatong ni. Agay payaw bukat kay tani na basam. O kun peito na labing sa din na basam wach. na narata ka chang yang me peito kan Mara mas pangin ka lang ata payaw bukat. Ay railan siya nga letirano wasa matupso wat yang agi na pamipatsa power. O robot kiyang o fate norma. Robot watch kin ga sa leta nainis tupso wat o wasa patyo sangye. na kun light o spay me ketemperie tak chang yang Na nagchachupacha kun laitan. Bueno yan ni sa recommend likas takalan malagat. Au subayan chanak yang yata. ana Au chamas yan ni selo. Puyan kilala bukat o kol kiyang norma to ofe. tamo na Nan pa sa Irelo kitsa sela wan chocho na bukat. Bagan yu pepe seli o serata rechay. Yan so watcher kitsa bil so se tara chay labin setwat. na arama sementiar payaw pepe nan mataw an kupur kalangan worker ng pentelapuan silu riyaw sero isulimaw riyaw silu
Dan kebetulan kau kapal lima
Kalangan ko parang chorus. Magandang yang kapkabedo sa pulmar V6AH Radio dengan Pohnpei makan Kadkadaur at Ngilen sang tolonyor ko sa Pwuhng Pohnpei State FSM. May communication kayo sa pelalar kolokriyonan sa pulmar V6AH Radio Station.
Kalanganan ko parang karus magkatanyang kapkapay ito kasi palmar V6AH Radio dengan Pohnpei. Main community sa kisu spelalar klok riyaw nan sa palmar V6AH Radio Station. Riyaw ang bilpapuswita nan sa palmar programan gamit. Ako wanted imin po na segi managap siliman nan wain away Honolulu mabdren bil request about kawalan and we are around men kamay tumurin sa western ran lelowit nan wainaway request education. A big shout out to Ada Robert in Honolulu, Misachi Tony and Mario Eri. Request song Sugi ne Suki Asaminimo.
Kasalelia Kron, Kompanta. Kasalelia, ibang kasarawi mas likian. Mitch, ileme makomban market, pokom socho mo na patan light. Ako mo paid. Amo kuileli ay chingoli mo, chamanda mesoju salin soju. Riban shopping mas nan aisen mas likikan. Kron, chaman may mun parmech, ariya ka nakisangan mas likikan. O miyamen kalong kay mechenchenak nititin stowakan, o niyobiskan. Nawiyamen ka chaman nung kuchay susatakan, muna chay pan pachoye. Kuchay din check mo tupsukan karos, na pan ko na yung usip, po penewan so, o wiyatarapat chay. Match mituwad sa compass, cellphone, tabi PLP. PLda? Kupurma ker PLP, yaitu sa wewin waikan kan pacuan, personnel locator pikan. Manikan waiwach, awiyat, men, patontor mawew, niyakin sa wasa palian polisan nan satakan, matanga tsaka sa wiyata, tapenan nan mataw, me aramasaman mimiye, anso melalong nan kapan. Tipsong wayo man, pachang, muncha pilaw. Kron, kachay so cha pachawan anso. Anso me mesin pan mela o melalong paywatch, nakalap kocho o rochti. Melang me paylaut apta makasangwal, moni te amimo. O tupso watch pan so wasa, me pan rapakan kumuikan, rentiar kumuita ni anso mata. Kumpung, ibil kang yan susatakan da polisa kan nan kapan yaray pan raprapagan niya. Kalangan, iban pachowan ay chingoleo. Yaw sa iban kak alergia tipsoway. Kung rapakan ang stowakan. Susat, merpich, kinsekan o kintaray rain sang nan kapan. Megoglogan ng Supulmar V6AH Radio Station minutes by sa Limaw Spelilar, Kulok Riyaw, Dominitri sa Limaw Mon, Kulok Silu.
Bago muna tayo banggatin pag-usway na yung supplementary program comment. Ako na yung malag talang bil Pwuhng, talang bil katin korong penumangi penauto pen pagayar kasumpal bakayar rin kapinsali nila. Bibilang talang ng supplementary V6AH Radio Station. Pagkayar kasumpal, pagkayar ng kapinsali adalah. Pagkayarong penine ang pagkabahan Sylvester Ladore o Ermina Mendiola Ladore, koros ng Wayne Pohnpei. Koros ng gadun mangyo patuan, may Ermina Mendiola Ladore, patuan na nga rumalibilibin sa Material Court Yeyas, Julay isak pari kitri isak riyaw. Panuwaran Ermina Mendiola Ladore, ang suwat patpatunan mok, o bangan patuloy isang nanmok niyari Julay isak riyaw pari kitri isak riyaw kulak silumuri suwas. Penene patuan ko sunadir paluran Ermina Mendiola Ladore pampatuan nagnati niyasil Julay isak silu pari kitri isak riyaw. O sang siriti niya trualim palgar nanway suges. Kulokin siriti kulak silu murin suwas. Pampatuan kapuriyang pagkayar kasumpal pagkayaran kapinsali adalah. Pagkayarong penine yung pagkabahan Sylvester Ladore o Ermina Mendiola Ladore koros ng Wayne Pohnpei. Koros yung gading mangyo patuan may Ermina Mendiola Ladore patuloy na natungal silok subur Julay isak pari kitri isak riyaw. Paluran Ermina Mendiola Ladore ang suwat patpatunan mo ko bang kapito isang nanmok lakap niyari Julay isak riyaw pari kitri isak riyaw kulak sulu murin suwas. Penine patuan ko sunadir menagnaktiyang paluran Ermina Mendiola Ladore paan patuan wiyawi niyasil Julay isak sulu pari kitri isak riyaw o sang siriti niya tungal im palgar nanway suges. Kulokin siriti kulak sulu murin suwas.
Pagkair kasambal, pagkairan ka pinsalita na. Pagkairong kanini o kambakapan Sylvester Ladore o Ermina Mendiola Ladore, koros na Pohnpei. Korosan ka din mga patuan, may Ermina Mendiola Ladore, patuan anger, may Pilipin sa Matay Coach Yayas, ni Sulay Isaac Pahrek Isaac Riau. Paluran Ermina Mendiola Ladore, patpatunan mok, o bang patuloy isang nan mok, lakop niyari, Sulay Isaac Riau, Pahrek Isaac Riau, kulok si Lumron Sowas. Pinini patuan ko sinadir, may nagnetian paluran Ermina Mendiola Ladore, pampatuan uyaw niyasil, Sulay Isaac Silu, Pahrek Isaac Riau. Wasang sirdi ay niya tungal wasa, te im palikir ng wen soges. Kulok ay sirdi kulok silu, murin sowas, en niyasil, Sulay Isaac Silu, Pahrek Isaac Riau. Pagkair kasambal pagkairan ka pinsalita na. Pagkairong kanini o kambakapan Sylvester Ladore o Ermina Mendiola Ladore, koros na Pohnpei. Korosan ka din mga patuan, may Ermina Mendiola Ladore, patuan anger malibaliban sa Matay Coach Yayas, ni Sulay Isaac Pahrek Isaac Riau. Paluran Ermina Mendiola Ladore, ang suwat patpatunan mok, o bang patuloy isang ng mok, lakop niyari, Sulay Isaac Riau, Pahrek Isaac Riau, kulok silu, murin sowas. Panini patuan ko sa nadir, may nagnetian paluran Ermina Mendiola Ladore, pampatuan uyawi niyasil, Sulay Isaac Silu, Pahrek Isaac Riau. Wasang sirti ay niya tungal wasa te im palikir ng wen soges. Kulok ang sirti kulok silu, murin sowas. Rani Bangam Bajang ay dadag min sambahe Kamal diren ay sondar Roi kan juang gambak kay kan karusiya Kasayang ay sangkamar Mundi Ruda ay banalo Ikang kasayang ay sondar Roi pilutan kan juang Tidero pala Ikan kasayang ay panay Nensok mawen kamasay Yoga
bay can ngang mẹ tè rin ban tu hong ai son to rồi con ngao thang mày tơ nhân do ấy thang son to rồi rin ban có soi yang ai càng ai mon đêm yo ta te ni ai ban an lui các có soi yang ai son to rồi bị lụt tan ban chú hoàng bị rẽ rõ qua là quý ban có soi yang ai càng ai. Mungkin yang berjodoh dengan pakaian kesembal pakaian kepinsal itu lah maka kepinsal suliang keperluan military sektuau sepenelar blok sulu dan sebelum mar V6AH Radio Station kedai bangga di Sabali berbusuai dan sebelum material program and gomit. Malama
Pil uyak sakis kasambalew ang achay mo. Pil uyatar saron Bombay ni Sapwekeikat intantki kologol pilaut sang takacheka nan kan takapachapachwech. Kasambalik chailen wewek me pil uyachigla nan par karos. Chailanana en wewek me palinwar ew anana en yeyaski percent lemaisak en pil pachola lel percent wanisak lemau. Chailanana o kubana uyapen kachikala o kawuti kasamin kan ong nan pila kan o sa waspanan ni uyape apel beban kolokol saromao ong pil makalakal pagchailan memorki pil marason ong balnuar mamiyairan kalalabak takay na mo agom agaro bisani biye wala ito mang ichikpan hirawach ni nampan dalabon siluriyaw saro isaksu walisak.
Piluyak sakis kasamwaleu ang achay mo. Piluyatar saron Bombay ni Sapwekeikat intantki kologol pilaut sang takacheka nan kan takapachapachwech. Kasambalik chailen wewek me pil huyachigigla nan par karos. Chailanane en wewek me palinwar eu anane en yeyaski percent lemaisak en pil pacholalel percent wanisak lemau. Chailanane o kubena uyepen kachikala o kawuti kasamin kan ong nan pila kan o sa waspenan ni uyepe apel beban kolokol saromao ong pil makalakal pagchailan memorki pil marason ong balnuar mamiyairan kalalabak takena mo agam agaro bisani biye wala ito mang ijikpen hirawach ni ng bandalabon siluriyaw saro isaksu walisak.
Kasalelia karon kompanta. Kasalelia, ibang kasarawi maslikian. Mitch, ileme mo kompan market o kung socho mo na patan light. Ako mo paid. Amo builali ay chingoli mo, samanta meso salin soju. Riban shopping mas nan aisen masliki ka. Karon, chaman may mun par Mitch. Ariya ka nakisangan masliki kan. O miyemen kalong kay metchenchenak nititin stowa kan o niyo biskan. Mewiyamen ka chaman nung kachay so satakan muna chay pan pachoye. Kachay rin check mo tupsukan karos. Napan ko na musip, po penewan so, o wiya tarapat chay. Match mituwa cha compass, cellphone, tabi PLP. PL's da? Kupurmak ker PLP, yay tipsawe wawin waikan kan pachuan, personal locator pikan. Manikan waiwach, wiya men patondor mawew, niyakin sa wasapan yan polisan nan satakan, matanga tsaka sa uyata, tapenan nan mataw, me aramasaman mimiye, anso menalong nan kapan. Tipsong wayo man, pachang, muincha pilaw. Kron, kachay so cha, pachawan anso. Anso me, mesin ban mena o menalong paywatch, nakalap kochong o rochti. Menang me pilaw, aptama kasangwal, moni, te amimo. O tipso watch pan sa wasa, me panrapakan kumuikan, rentiar kumuita niyan sumata. Kompung, ibil kang yan susatakan da polisa kan nan kapan niya ray panraprapagan niya. Kalangan, iban pachowan ay chingoleo. Yaw sa iban kag alergia tipsoway. Kung rapakan ang stowa kan. Susat, merpich, kinsikan, o kintaray rin sang nan kapan.
Nan ker tamo rapio mo. Neperi kan proper kepene o kan light kan pit. So, payawech in baby seryoso chukanang kay. Oye. Hey, ime so bilay na kan pindatong ni. Agay bayaw bukat kay tani na masam. O kun peito na labing sa din na masam wech. Na narata ka sa yung napeito kan. Mara mas pangin lang ata payaw bukat. Ay railan siyang aletirano wasa matupso wat yang agi na pamipatch power. O robot kiyang o effect na norma. Robot watch kin gaseleta nainis tupso wat o wasa patyo sangye. Na kun light o spay makatakatimperye. Tak chow yang. Na ni chachuacha kun laitan. Bueno ya ni cha recommend likas takalan malagat. Au subayan chanak yang ya. Anak. Au chamas yani cha selo. Pwuhng kilala bukat o kol kiyang norma to ofe. Tamo na. Nan pa pa sa relo kitsa sela wan chocho na bukat. Bagan yu pepe seli o serata rechai. Yan so watcher kitsa bil so se tara chai labin setwat. Na aramas mentiar payaw pepe nan mataw. An kupur kalangan. Worker ng pentelapon siluriyaw sero. Isulimaw riyaw silu.
Kawalau dialetia Kawi kekabalkan sensuet Mwekit kaburiam weyome Iso jeleme yung mekinjatan sola Inome imiya ang ninja biyo Ino kansa imeneliyo Bingowe nagasapong gala Amen kana senele Warrior side
Memang iti sangerkan ko
Selelia ker, wei kom sapalia, ya wasakon ba ya mau yen. Hey, Kaselel. Me, pan me ne payawo. Payo? Tawa payo. Hey, abe besil na matao ko. Uya wasa maksin moment na matao kan kin pepeyan o ruksang momlaw ta kan. Oye, isa ikin mo pachowan uya pentatong ki payo, uya ngone mawang ki soset kan. Nan, songon momlol karos kin beran ke pepeyan. Pomomlaw ta kan kin lawaloyong tainikan be prabriya. Oye, Hey, payaw kan bil kinang gaiti. Eri pan mi mijo sagis. Karata pan ngayon tiyarak. Renan, kom selampan ka sa labakas. Pukon paninin mo ang atse, payaw makaran kan. Au, wei ko poe-poe la. Karos pa ang yamemir ay kam penama. So set men kanan so chorus sekan.
Keso cisapa ili kamata ce alula tangjuge Kap mo onti mengi mengilaliki Wiki saroti ay men kasaywe Iuda ce ngayalu we ira Dan mawi yukala we pansamala Bye, 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 sama la.
Rahnwet production, music production. Introducing Lisa Mouth, collaboration. Sakau song. We are. Here we go.
V6AH minutes lisaksu dahil glok lamau nan sang macam station na sukses kaya bagat naro mang bane program Ngilen Souwi banggaw naptasang ni option president. Kasalelia kumail prong katuniang kit nan sapal matail program Ngilen Souwi FSM programa makin paten kala-kala-leki kuburkan poita kasampalakan namia nan sapal matail government lapen FSM Pein office and president amawo sang ni sowar rakatin kupura atungol sakaron wow lap en kak yang atama naman pan ngenin sakaratan kipuni o wow kan melapoy putar mot asapatawan luke weipokan en katin yang kit nan programot nan programan Rahnwet en tamataman ki the honorable Jacob Nena en kata-kataman Dr. Rovino Mauricio o kamakitpan Corporate Pats Pwuhng Sapulman Wen FSM Vocational School kumail kot nan watapan report or lapukat kayo en tamataman ki the honorable Jacob Nena government lap en kante kapatapatan Micronesia FSM patawan kalokitan is July isu riyakitriya sakriyaw me president and kante kapatapat FSM en Moa the honorable Jacob Nena patawan sibala sangir nan mamauran paliet president and Moa Jacob Nena patunan Sacramento California ni ansaw me sibala president Nena me ibutini Aisak en October kitwab kipay sokeu nan lela wen kosray patawan tuweta College of Guam sang nan kitwab ki wen Aisak payo lel kitwab ki wen Aisak walu o patawan aleti atangol PA degree nan political science o minor nan lokayan wide English o economics nan kitwab ki isisak riyaw President Nena patawan pasabulsang University of Hawaii at Manoa ni patawan kalawatier atangol MA degree nan political administration o business management. President Nena papa Wen Kosray ni at deputy district administrator sang nan kituwabgi isisak lel nan kituwabgi isisak isu o wiyala kayo en kabina ususta ang Kosray state nan kituwabgi isisak tuwaw. President Nena uya aman trowe nan Micronesian Political Status and Transition Commission sang nan kituwabgi isisak tuwaw lel nan kituwabgi walisakeo. President Nena patawan papawe niya Senator nan Congress Kalimao o Congress Kawano and FSM. Nan Congress Kalimao, President Nena patawan trowe Committee on Health, Education and Social Affairs niya Chairman o trowe Committee on Resources and Development o Committee on External Affairs. Jacob Nena uya kapaman and Vice President and FSM sang nan kituwap gituway sakiw lel kituwap gituway sakwano o uyala acting president sang nan imun kituwap gituway sakwano lel nan May kituwap gituway sakisu ni May walu kituwap gituway sakisu Jacob Nena uyala kapaman and president and kante kapatapatan Micronesia the Federated States of Micronesia FSM. Government lap and FSM inen en kasampwalgi President Nena patokati yang tungol mamor nan sabi siyang way niyawiya kalwaban way melel o kulukul sar. President Nena kin patitiyang kataki Micronesia and Sapulimanagi Salatok o manamanakan magkasalita peni o kaon sa kong tungol mamor nan katakapan way and Sapulimanagi may nikis mesabulaman kinlingan o rokin kapay. President Nena uya karasapa te kasalapa mao ang kasalita sabulman FSM foreign policy te anapan FSM ang menliki nintungan na trial kinuya kompakapan koros imuntiti and soto okin patiki yang sangan aramas koros o way koros malaylay minimin sawas pano olimbak nintungan na trial koros aramas. Apoy ki sang pukat koros
His Excellency David W. Panuelo, President and Kadkadaur Micronesia FSM, Patawan Kaloki Tame FSM Ban Kotiyong Nan Anson Pato, the Aimaluan Way, Pwuhng and President Jacob Nena and Ayo. Oruase, Palaiken FSM Koros and Patrotina Lukapa, Arain Ran Silu, Sangran Mekaloko, Manamanla. O pakairban kasantikan ng state funeral ampan Sansal Ansome Eban Sunday. Signed David W. Panuelo, President. July issue Riokit Riyasak Riau. Iroko Riau and Katakataman Dr. Rovino Mauricio. Nisangan Momotra ni June Riyasak Walu Riokit Riyasak Riau. Government and Kadkadaur Micronesia FSM. Ni Pato Laut Patawan Kaloki Tame Olko Kasampalong FSM Dr. Rovino Mauricio Patawan Sibalasangir Nan Mamauran Paliet. President and Kadkadaur Micronesia His Excellency David W. Panuelo Patawan Kaloki Kasanti Kasamwaleu Pwuhng Waunakispalan Director and FSM Office of National Archives, Culture and Historic Preservation and Ayo the late Dr. Rovino Mauricio. Dr. Mauricio Patawan Aleti Atongal Kisilikon Choksa the doctorate degree nan anthropology sang University of Oregon nan Wayne America nan Kittuopki Walisak Riau. Dr. Rovino Mauricio, we are Executive Director on Micronesian Endowment for Historic Preservation sang nan Kittuopki Tuwaisak Payu lel Riokit Silu. We are FSM National Historic Preservation Officer on Archives, Culture and Historic Preservation sang nan Kittuopki Tuwaisak Limau lel Riokit Silu. Dr. Mauricio, we are Assistant Secretary on Division of Social Affairs FSM sang Riokit Silu lel Riokit Walu. We are Secretary and Kempan Kamarain the FSM Department of Education sang Riokit Esokeu lel Riokit Esok Limau. O we are Director on Office of National Archives, Culture and Historic Preservation sang nan Riokit Esok Limau lel Riokit Riesok Riau. Rairain Dr. Mauricio a sabi siyang wipokon nan atungol mamaur o atungol mokit karasaba mau me way konongan sosoki o kachap mauen paitan atungol tatok nan kotokapan kaurokta en Wayne FSM mainen en totro o kasampal. Mangingin tatok totro kasampalakan me epatawanuyata Dr. Mauricio arena atungol mamaur kin papaki way pukon sinsila o kasakasan saleta nan matol. Rahnwet sila siltier nikosennet pan government lab and FSM o apopal pan Office National Archives, Culture and Historic Preservation. Menan Kittuopki isok wanowo Kamanamanonger and Wiyala Kisan UNESCO World Heritage Site. Pali me apali wasak kasambalpat tururkan and sampa. An pan marainin karabogan me sansal President Panuelo Patawan Kalokita me FSM ban Kotiyong nan Anson Pato te Aimalun Way Pwuhng Waunaki Spalayan Dr. Mauricio and Ayo Sangran me Kaloko Patrota ang Wipokon o Pilaik and FSM Chorus and Patrotina Lukapa Arain Ran Silu Sangran me Kaloko Manamanla o Kasilu Kamakitpan Kabureta Pats and we are Sapoliman Wayne FSM Vocational School. Pan Kawaiden His Excellency David W. Panuelo, President and Kadkadaur Micronesia FSM, Department of Education, Department of Finance and Administration, Department of Transportation, Communication and Infrastructure, or Department of Resources and Development, Patawan Eupanor, Paren Kokunepana Project EU on Kakela Kala Sapwekeikat FSM, Kak and Kadkadaur Kiton Way, o Kamawiyala Koyok and Tatokan non-vocational the Koyok in Tatonggipa. Memonian apali pan patruta sang palikan me FSM Ewang nan World Bank niwan tala tep israr isilop 17,700,000 monin way ni grant sang World Bank.
FSMC Skills and Employability Enhancement Project ko pan tatong kitratron payin wake laut kan me yang aki im al lial pilape sawasen samankan o kayan kasugul ang kakoyaklan son apalita tokan. FSMC project me moni in tatok pan patrotasang International Development Association the IDA pan World Banko wiya eu tilapan kasandiyan tatok nan Panuelo Church Administration at me wiyatan en patrawanta wasa o ansaw mawang alitit te kalaute school o payenway ang mapulabulen FSM. Palian kototoki aramas na FSM sotro tungalen kisangan koyak kan me anan ang kairata payenway o korokta en FSM. O arain ansaw ray FSM kin alelong ato tuntotok me tungalen kisangan koyak kan sangliki. Yeituan Secretary in Education Cartenia Isaac A. Patawan. O tawala Patawan me Skills and Employability Enhancement Project ko pan patrawanta kasukul o kayan de training nan sangan palikan me anan ong sangan koyokan me ban apaliyata workforce te palian papa tatok ke laileu me ban sungalen ki koyokan ong kamawiyala FSM. Metit ye mekay misakalas tapal matail Ngilen Souwi FSM en nan awawet kalangan en kubur koros makatini ye yangkit o kalangan in V6AH Radio pwede apol sawas nakarayong kabasaban irokan mesansaler kakpoida sapul mamal latun programot kenya beriam laulelewan so kalangan in kubur korus ya o kaselelia